खुलुमखा जतननो आं सौरभी देवर्मा खुलुमखा नमस्कार मैं कपिल थापा आं फाइतंगो फाइनल 3 दिसंबर नारिकल कुंजो और मैं भी आ रहा हूँ साथ में परफॉर्म करने टूरिज्म प्रोमो फेस्टिवल 2024 तो मुलाकात होगी आपके साथ 3 दिसंबर में खाखलायोनो जतनो तंबयाना Hambai Khulumka jatano ang sila kada Burma. Hani 3 December 2024 Kashapana Shonchazaka Tourism Promo Fest 2024. Oblo organize Khorang Tourism Department. They Thai Inka Narikel Kunja Dumbur Nagar. They opando ang correction examining ang 5 months of penny. They on Jut to Lugrano Goyo opando 5 months of penny to Hambai. Manso. I name 3 December Tourism Department ni kaisa boto festival ngi jong aro phai majak phainai borom ganang Tripura ni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাই হাসতেনি অকরা মানিক সাহা হাই জং aro siri sara Tripura ni jotto dopani samung kurung atsukri-ro khoroksak Basai kaitu bojangnai tai Chini Tripura raijoni bersama burungku rangsakti Ruby debrama bo kaitu tai ang Visudev polibo aro tangai to norok jotono makrung sakrum okra sakra sikla sikriro jotono phaibaidi nelai na hambai simlang thaika jotono konungai niling malang jotono konungai ani fan खुलुमका अनि मुं सर्वश्री देववर्मा त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बुखापी संजादा काशा पांडा टूरिज्म प्रोमो फेस्ट 2024 थाई दुम्बुर नगर नारिकेल कुंज साल के 3rd of December आसालो आंगवर जामनि बिसिनि नरक जतनो फोरोंनानै फायनानै नरक जतनो फायनानै ताइचिं मै बाक्सा फोरों फायनानै कबं मुं नारिकेल ताइ जतनो दालाय के हामबाय